Hi guys, I'm here with my cousin. Say hi. Hi! Hey, let's go cuddle! His name is Sean. Or if shorter, Sian. Okay. Dinosaur. Oh, What? okay. Say hi to the video. Hi! Check me, Let's make sure subscribe guys. Dito oh. Duha sila so duha sad ta. Dali. Ayan, usa na lang. Yes. Bye-bye! Already just doing. Say hi. Say hi to the views. Hi guys! Hi guys! This is my cousin. Kaluod mo. That's why. Get roasted, man. You can call him Sian or Sean. It's brand! Oh! Oh, Okay guys, let's go guys. you almost say bad word, huh? Let's go guys. Oh, he looks so cute. Now I'm gonna kill him. Joke, char. Did you know guys, taga Cebu, Bayami. Yes, sir. Mga Bisaya me. Magdaltag story ninyo guys sa earthquake. Okay. Quick! First guys, ilang Sian. Okay, ni earthquake sa ila, magbisaya ko kay mangbuot mo. Wait sa guys, mukhaon sa guys, later lang guys. Guys, wait sa guys. Mukhaon sa mi guys. Tuwate kay ba mukhaon bi or dili. Kamog tae. Ay, wow! Kainin ng tae. Okay na guys. Ang story kay gabi sa ilaha na may earthquake. Unya nitugon sila yung mama na experience. Kusog man to 6.7 siguro or 9. 6.7, oy. Oh, 6.7. Do not make a joke. That's bad. 7. No? Unya natugman sila nya amo na sad. Gabi man to. Nya sigma may katawa sa mong mama. Unya sigma may katawa sa akong mama. Unya ano man. Mao na to siglinog. Kay ano. Nigawas man mi. Paggawas na mo, nilinog ko sa kayo. Nila ko, kantungol sa kahadlok. Kanya, maura na guys. Inyo ha guys. Tell in the comments below. Ito? May lang ang ka, oy. Mini base. La 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 la. Oh, Mickey, you're so funny. You're so funny, Hama. Na-record pa. Ew! Di man dili man ni na pause. Wait sa guys, ako sa ni mute. Oh sa guys. Nako lang mute eh. Ayan, chest. Please, good suck. Ganahan dyan ko good suck. Kay good suck man na. Para siya na eh. Yay! Revolver! Ay. Yung line ng color. Paintot mo na. Nasi tae. Nasi tae, uy! Nara si tae! Si tae na ra. Kaya na, nag-set people. Uy na! Ang sa to siya. Close the door. Dala to ni pasunog. Close the door, Adam! Kasabo sa background ako. Ako ano na? Revolver. Ano man, ako man isave ang bata. Look at my Roblox, Kosa sa guys. food, Look at guys. my Roblox.
Nara, food. Let me get my Roblox. Wow. Picture Did you mo make na. my Roblox? Where's your avatar? Baby. In the camera says something. Tiyan. Where? Ayan. Huh? Kabate! Unsa man na? Adam Wala eh! Adam na bad words. Adam na bad words. Shh. Adam is a... Atoy pangita si bata kay wa ko pakin niya. Uy, build sa tag ano guys, hindi ko na. Oh, sama na! Kani guys ba? Kompas. Kevin! Ayan, kompas nara, kompas. Adam is... Ayan, okay, makita na nato siya, nasa siya south. Oh, nasa south. So padun ako siya guys. Nara guys. Nara. Ayaw, idol kay mamatay ka. Ako ra ani. Papi. Abangan mo ka. Nari usa. Witsa. Ato sa sila i-grab. Ay, di mo na mauna work. Kanisa sila duha, guys. Gaba. Awa na na! Nay, usa diri. Suwayi, kung patay. Gaba. Oh, kaganhan na tog food. Patay, gaba. Ako ra. Ikaw, i-grab ang kid, ha? Ako lang. Ato ko sa chest. Hi, bata. Nara ka bata. Bayot siya, bata. Wala, check me. Wait sa! Uy! Mana ka di bang? Mana ka di bang? Karena. Okay. Isangiti ko. Oh! Fuel! Were you? Wait, Abed. Na. Uy, ano lang kita? Puno ako, oh. Sige. Put in the sack. Nana siya sa sack. Ay, wala di ay. Nara! To siya gikidnap! Yay! Wait, sa! Close the door! Shh! Quiet! I'm making a video! You're making a video? Check my jump. Ay, ang door. Dali at isunog ng bata kay way batasan ng bata. Okay, next. Wait. Yay! Oh, I'm here. I'll do like this. Next, ang ano na sad. Ang bata na. Adam, look at Adam. Yeah. Like Adam. Bukas na din. Wait lang guys, makaon sa mi guys. Ato sa ni i-mute ha. Yan, good. Ay, di ko kuha. Lagi guys. Dali na. Balik sa to. Dito. Siyan. Balik sa to diri siyan. Dali, ay. Oy, bilin. Nice. Wait guys. Bye guys. Unya na sana guys.